आजिर व्यस्तबहुल जीवन में उपजुथिबा स्ट्रेस बा चाप एक साधारण जिनस परी हो जाइछि। कर्मक्षेत्र, पाठपढ़ा, संपर्क बा आर्थिक अनिश्चितता एमिति चापर अनेक कारण थाए। जड़े व्यक्ति जेतबले निज जीवन में दायित्व बा आशा पूरण न करि पारंती सेतबले तांको मनरे अनेक चाप और भय घर करि नै थाए। सेही समय रे ताहा शरीर और मन उपरे कुप्रभाव पकाई थाए। सुख और सुस्थ जीवन पाई चापर कारण बुझिबाकू हेबो और ताकू नियंत्रण को आनिबाकू हेबो। तेबे आसंतु देखिबा ए विषय रे एक आलोचना आजिर अध्याय रे। दर्शक बंधु नमस्कार। मु रेवरेंड संग्राम केशरी सिंह, पालक चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर। दर्शक बंधु नमस्कार। मो पालक रेवरेंड सतीश कुमार पाणी, पालक चर्च ऑफ क्राइस्ट यूनियन चर्च भुवनेश्वर। प्रिय बंधु, आज आम गोटे विशेष विषय नहीं कथबार्ता करने जाऊँ। ताहा इंग्राजी भाषा ताको स्ट्रेस बोली कहा जाए किंबा मानसिक चाप। मानसिक चाप जोटा आजिर जगत रे देखा गले प्राय अधिकांश लोकों जीवनर गोटे बहुत बड़ समस्या। विशेष करके युवपीढ़ीर सबुठारु बड़ समस्या होची मानसिक चाप। तेबे रेवरेंड पाणी ए मानसिक चाप एटा प्रकृत रे कौन? आपण जेमती आरंभ कले जे मानसिक चाप आज समाज रे अनेक लोकों को आक्रांत करिछि। याकू जदि आम सरल भाव में बुझू, याकू दुई भाग में आम विभक्त करि परिबा। गोटे होची जे तीव्र मानसिक चाप बोली कहा जाए, जाकू स्वल्प समय मानसिक चाप, एवं आउ गोटे होची दीर्घ मानसिक चाप। जेतेबेले आम स्वल्प मानसिक चाप बोली कहू, यह हठात आम जीवन को आसे। उदाहरण स्वरूप आपण जदि देखिबे, जदि आम कार रे जाऊ थाउ, हठात कौन सी दुर्घटनार सम्मुखीन हो आम बर्ती जाऊ, ताले गोटे प्रकार मानसिक चाप आम मध्य सृष्टि हुए। एवं यही प्रकार अनेक घटना अच्छी। हठात हठात विपदरू मुक्ति पाइबा यह गोटे चाप सृष्टि करे, किंतु सांगे सांगे उभे जाए। यह होची स्वल्प समय एक मानसिक चाप। किंतु आउ गोटे अच्छी जहाँकि दीर्घ समय मानसिक चाप, जहाँ को आम क्रॉनिक स्ट्रेस बोली आम कहू। ये क्रॉनिक स्ट्रेसटा दीर्घ समय आम मानकर भितर रहे एवं एथिपाई आम मानकर आर्थिक समस्या मध्य गोटे कारण हो पारे। आज समाज रे जेतेबेले अनेक लोक अर्थर चापरे, ऋणर चापरे, विभिन्न प्रकार आर्थिक समस्या मध्य जाती, ताले ये जो चाप सृष्टि हुए आम मस्तिष्क रे, यह दीर्घ समय पर्यंत रहे। तो साधारणतः जदि आम बुझू एवं यह जदि वैज्ञानिक मानकर मतरे मध्य जदि आम देखू, ताले दुई प्रकार चाप। गोटे होची एक्यूट स्ट्रेस बोली कहा जाए, जहाँ को स्वल्प समय चाप, एवं आउ गोटे होची जे क्रॉनिक स्ट्रेस, जहाँ की दीर्घ समय चाप। माने सेटा बहुत समय पर्यंत लागी, जहाँ बहुत समय पर्यंत लागिकी रहिबा एवं तार फलाफल भिन्न भिन्न भाव में मनुष्य मान को आक्रमण करे एवं ताको आक्रांत करे। एथिपाई आपणकर मतामत कौन हो पारिबो? हाँ, मु सेटा ही बुझुची जे ये जो स्ट्रेस बा मानसिक चाप कहया गले सबु श्रेणीर लोकों को आक्रांत करिछि। निश्चय स्कूल रो छोट पिलाठू आरंभ करके बयस प्राप्त लोक मान पर्यंत आजिकाली पाठ पढ़ार चाप एते बेसी होइछि जे पिला माने समय यथेष्ट पाउ नाहंती खेलिबा पाई किंबा आमोद करिया पाई। स्कूल रु आसिले ट्यूशन को जाओ, ट्यूशन रु आसिले राति ही गला, बड़ क्लांत होइकि सोई पड़, सकाळ पुणी जल्दी उठिकी पुणी स्कूल को जाओ। ये जो चाप मध्य दे पिला माने गति करते, तापरे परीक्षा आसिले जो प्रकार गोटे टेंशन आसे जे परीक्षा आसीगला केमती कौन करेंगे, राति राति अनिद्रा होइके पढ़ते, आउ तापरे सकाळे जाइके परीक्षा लिखते, बेले ढुळई ढुळईकी मध्य लिखा पड़े। ये जो सब चाप पिला मानक जीवन में, कर्मक्षेत्र में भी आई चापटा बहुत जना पड़े। कारण अनेक समय वर्क प्रेशर एते हो जाए। समय थिला आगरू 8 घंटा ड्यूटी कले लोक माने खुशी रे घर को पड़े आसुले, सकाळे 10टारे गले संध्या 5टा बेले पड़े आसिले। किंतु वर्तमान से जमाना ना,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ବଦଳି ଯାଇଛି ଯେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତତଃ 12 ରୁ 14 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କାମ ସରୁନାହିଁ। କେତେକ କାମ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମର ଚାପରେ ଏତେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆଜିର ଲୋକମାନେ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଏବଂ କିଛି ବୟସ୍କମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେମାନେ ଫଳ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶେଷ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ହେଇଛି। ଏବଂ ଅନେକ ଯୁବା ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଚାପ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଏହି ଚାପଟା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବା ଭଳି ଚାପ, ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ରହିବା ଭଳି ଚାପ ନୁହେଁ। ତ ଯୁବାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବୟସପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେମାରୀ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରୋନିକ୍ ଡିସିଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ ବା ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିଛି, ଯେତେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ବି ତାର ଉପଶମ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାପରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚାପଟା ଏଇଟା ବଡ଼ ଗୁରୁତର ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଅଛି। ଏଇଟା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ? ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ଚାପଟା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଏହାର କୌଣସି ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ବୟସର ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ମାନସିକ ଚାପ ହେବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚାପ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ମାନସିକ ଚାପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀରର ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତି ଘଟେ। ଶରୀରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେମିତିକି ଶରୀର ବ୍ୟଥା ହେବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ଏସବୁ ବିଷୟ ମାନସିକ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସେ। ଏବଂ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଥକିକି ରହିବ, ତା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚଳତା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫୁର୍ତ୍ତି ମନୋଭାବ, ସତେଜତା ଆସିବନି ତା ଜୀବନରେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇ সেই ମାନସିକ ଚାପ ଭିତରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗତି କରିବ। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ମାନେ ଜାଣି ହେଇଯାଏ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ବିଶେଷ କରିକି ପରିବାରରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ବାପା ମା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛି ବା ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହୁଏ କି ଯେ ତାର ନିରାକରଣ କରିବା ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝିଥାଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚାପ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାର ଚାପ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାର ଚାପ ଅଛି, ମାତ୍ର ବାପା ମା ତାଗିଦ କରି ବସନ୍ତି ତତେ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କ ଆସିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ ମନେ କରନ୍ତି। ତଦ୍ୱାରା ସେ ଚାପଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। এই କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ এই ମାନସିକ ଚାପକୁ ଅନେକ ଲୋକ ୟାର ଦିଗକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କଥା, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରେସର ବା ଚାପ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କେଉଁ ପରିମାଣର ଚାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେବି ଏବଂ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, କାଉନସିଲିଂ କରିବି, ପରାମର୍ଶ ଦେବି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ପିତାମାତାଙ୍କର ବଡ଼ ଏ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତେ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଥରେ ଚାପ ପକାଉ ଯେ ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ତା ଭଳି ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଲାଗୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା,
ଆଉ ସେମାନେ ଏକ ତ ନିଜକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ କ'ଣ ଯୋଗାଯୋଗର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଯେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକ୍ ରହେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜିର ସମାଜକୁ ଆମେ ତାହା ଜଣେଇବା ଯେ ଏଇ ତୁଳନା କରିବା ବିଷୟ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, କମ୍ପେୟାର କରିବା ବିଷୟ। ଆମେ ନିଜର ପିଲାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପିଲା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ହୁଏତ ଆମ ପିଲା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପିଲାଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଭଲ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପିଲା ଭିତରେ ଥିବା ଭଲ ଗୁଣକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରି ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ନା କି ଆମକୁ ତୁଳନା କରି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାନି। ଏଇସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପିଲା ସେ 90% କିମ୍ବା 95% ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ ଆଣୁଛି ଆମେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ମୋ ପିଲା ବି ସେତିକି ହିଁ ଆଣୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପିଲାର କ୍ଷମତା, ଗୁଣ, ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଉପରେ ମୋତେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ମୁଁ ଦେବି, ତାହେଲେ ଏହା ଟିକେ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଆମ ପିଲା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ। ବେଳେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପ ଦେଖାଯାଏ। କୌଣସି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଲେଟ୍ରେ ଆସନ୍ତି, ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଠିକି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ରାତିରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ। ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାପ ହୁଏତ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଯେ ପରିବାରରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଏତ ଭୁଲ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଆଉ ସେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାପରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚାପ, ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ, ପୁଣି ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ, କାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅପର ପକ୍ଷରେ ପାରିବାରିକ ସମୟ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଚାପ, ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ାର ଚାପ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଚାପରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପରିବାର କେମିତି ସେଠାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେ? ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମତଃ ନିଜର ଚାପ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଚାପର ବିପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତର୍କ ସେତିକି ବେଳେ ହେବ ଯେତିକିବେଳେ ତାର ବିପଦ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାପରେ ରହେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜଣେ ମାନସିକ ଭାବରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିବ। ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମାନସିକ ଚାପରେ ଭାରାଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ତାହେଲେ ତାର ଶରୀର ଦିନକୁ ଦିନ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଚାପକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା, କାରଣ ଚାପ ପଛରେ ବିପଦ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆର ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଖୋଜିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭରସା ଯୁକ୍ତ କଥା କହେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତିକି ସୀମା ଦିଆଯାଇଛି ତା ଭିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରକାର କି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବାନି, ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆମେ କରି ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମକୁ ପକେଇବାକୁ ହେବ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ କେତେ ନେଇପାରିବା ଆଉ କେତେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ସେଟା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଚାପଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ୟା, ୟାର ମାନେ ଉତ୍ସ କେଉଁଠି ହେଇପାରେ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଆସେ ବା କେଉଁଠୁ ଆସେ, କେମିତି ସେଟା ଆସେ? ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର କିମ୍ବା କଲେଜରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାର ଚାପ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ବି ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ଚାପ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ଚାପ ମଧ୍ୟ ତାର ସୋର୍ସଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋର ଇନକମ୍ ଅନୁସାରେ ମୋର ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ, ତାହେଲେ ଘରେ ଅଭାବ ହେବ, ଅଭାବରୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, 1,000 ଟଙ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ତାହେଲେ 4,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରହିବ।
उदाहरण स्वरूप आमे अधिक खर्च करिया पई व्यतिव्यस्त हबारु आम भितर अभाव आसे अभाव चाप आसे आर्थिक चाप विषय मु कहली आउ गोटे विशेष चाप जे संपर्क छिन्नतार चाप जदि स्वामी स्त्री उभय से माने संपर्क रे छिन्न हो जाती तो उभय को सही प्रकार चाप कई कई तो स्वाधीनता लोड़ी से माने चली जाती किंतु एथि द्वारा कौन सी व्यक्ति से माने बहुत भाराग्रस्त होगी चाप रे पड़ी जाती तो यही चापटा अनेक लोगों को रोगग्रस्त करिछि अनेक लोगों को मानसिक भाव में दुर्बल कर देछि ए प्रकार चाप ए प्रकार अनेक चाप अच्छे किंतु मुख्यतः यही सब चाप आम समाज रे देखा मिले मानसिक चाप केवल मनर समस्या नुहे यह मध्य आमर शरीर उपरे प्रभाव पकाए आमर स्वास्थ्य उपरे प्रभाव पकाए फल जड़े लोक जदि बा कर्मक्षेत्र रे तार कार्यर चाप बहुत अच्छे मात्र शरीर दुर्बल हबारु से पूरा करि पारे ना अनेक समय कौन हुए कि जो टार्गेट ओरिएंटेड जॉब सब वर्तमान दिया जाउछि तुमको एतिकी करबा को पड़िबो एतिकी आनिबा को पड़िबो समय निर्धारण कर दिया जाए परिमाणटा बेसी कहि दिया जाए फल रे से माने दिन राति परिश्रम करके आ से माने कार्य करंती टार्गेट तो फुलफिल करंती सत कथा किंतु शरीर रे तार प्रभावटा पड़े शरीर असुस्थ हो जाए किंबा कष्ट से माने भोगंती तेबे एटा गोटे बड़ गुरुतर समस्या अटे आ यार समाधान विषय चिंता करबा नितांत जरूरी अटे तेबे यार समाधान विषय किछि कहिबे कि बहुत सुंदर विषय आपण रखिले आमे तो समस्या विषय आलोचना कलु किंतु समाधान आमे आलोचना करिबा दरकार कारण प्रत्येक समस्यार समाधान अछि एवं प्रत्येक समस्यार समाधान ईश्वर अटंती मनुष्य चिंता करि पारे किंतु चिंतार समाधान से केबे करि पारे नै सेति पई पवित्र शास्त्र बाइबल रे हितोपदेश 3 अध्याय तार 3 पदरु 5 पदरे गोटे सुंदर कथा लेखा अछि मु पढुछि आपनक पाए तुम्भे सर्वांतकरण सहित सदा प्रभु ठारे विश्वास कर ओ निज सुविवेचना रे आउजी पड़ नाही आपनार सबु गति रे ताहांको स्वीकार कर ईश्वर गोटे भरोसा देइछंती मनुष्य को एवं गोटे सुंदर कथा आपण देखिबे से जगह रे लेखा अछि निजर सुविवेचना रे आउजी पड़ नाही तार अर्थ मते जोटा भल लगुच मु जहाँ भावुची भल बोली से भल विषय हे तो ईश्वर दृष्टि रे भल हो न पारे मोर शरीर प्रति भल हो न पारे किंतु से सुविवेचना रे आउजी न पड़िया एवं द्वितीय कथा से आ गोटे सुंदर कथा कहती जे मनुष्य चिंता करी किछि करि पारिबनी तेणु मनुष्य को गोटे भरोसा देइछंती पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल प्रथम पीतर 5 अध्याय 7 पदरे तुम्भमानंक समस्त चिंतार भार ताहांक उपरे पकाओ कारण से तुम्भमानंक निमंते चिंता करंती आपण जो समाधान रो कथा कहिले मनुष्य चिंता करी किछि करि पारे नै किंतु इठी आ गोटे सुंदर भरोसार कथा अछि जे ईश्वर मनुष्य पई चिंता करंती आमर समस्त चिंतार भार ताहांक उपरे पकेइबा विषय प्रभु आमानकु शिक्षा दियंती तार अर्थ होछि जे आमानकर मानसिक चाप को आमने एड़े पारिबा नाही किंतु तार समाधान निमंते ईश्वरंकर साहाय्य नहीं पारिबा निश्चित भाव आउ बड़ सुंदर कथा पवित्र बाइबल लेखा जाउछि जे ईश्वर आम पई चिंता करंती अनेक समय आमने लोक माने आम विषय किछि चिंता करूना हंती बापा माँ मो विषय किछि चिंता करूना हंती मोर स्वामी किमा मोर स्त्री मो विषय चिंता करूना हंती किमा मोर बॉस मो विषय चिंता करूना हंती ए जो विभिन्न आम मानकर मन रे गोटे गोटे दुख थाए बा अभियोग थाए किंतु ये सुंदर कथा आपण प्रकाश कले ईश्वर वाक्य जे ईश्वर अच्छंती जे आम मान को गढ़ी से आम चिंता करती पुणी सुंदर कथा लिखा अच्छी जे तुम मानकर समस्त चिंतार भार ताहांक उपरे पकाओ तामाने आम मानकर ए टू जेड आमूलचूल चिंतार भार छोट हो कि बड़ हो सबु चिंतार भार आम मैंने ताहांकु दे पारिबा आउ से आम चिंता करी कार्य करती मुझे स्पष्ट करुच्ची आप जो शब्दटा बारंबार उच्चारण कले तुम्हें आपणार समस्त चिंता बोली लिखा हो समस्त चिंता कहले सबू यह कम बोली लिखाए नहीं कि बहुत चिंता बोली न लिखाए समस्त चिंता आमर सबु प्रकार चिंता चिंता छोट ही पारे चिंता बड़ ही पारे सबु चिंता तांको उपरे पकेया पे प्रभु आम को कहउछंती तांको पाखरु आमे जो साहाय्य पाऊ
तद्वारा आम मुक्त हो पार आज्ञा ताने आम मानसिक चापर समस्यार समाधान होउछंती ईश्वर ईश्वर से प्रतिटी मनीष तांको निकटवर्ती हवा दरकार तांको ठारे मनर सबु कथा कहवा दरकार कह गले ये परामर्श आम को दि जाइए जे तुम्हें आपण मनर समस्त कथा ताहांको निकटरे भांगी कुह माने गोटी गोटी करे ताहांको जणेले से आम विषय ध्यान दियंते से आम पाई कार्य करते से आमको प्रेम करते निश्चित ईश्वर प्रेमी ईश्वर अटंती आउ से चाहती ना जे कौन सी मनुष्य अवसाद मानसिक चापरे दुखग्रस्त होगी भांगी पड़ी जीवनटा नष्ट करू बरं ईश्वर चाहती जे आम मैंने जपरी एथुरु उद्धार पाए आम मैंने नुआ शक्तिर सहित नुआ उत्साह सहित आगो को बढ़ी पारिबा एटा ईश्वर आम मानकर समस्त चाहते अन्य भाव कहवाई गले समस्या मनुष्य पाखे समाधान ईश्वर पाखे बहुत सुंदर कथा कहले समस्या मनुष्य पाखे मात्र समाधान ईश्वर पाखे तेबे समस्याग्रस्त मनुष्यर कर्तव्य होची समाधान जहाँ पाखे अच्छे निकट को जीवा एवं ईश्वर आह्वान दियंती जे तुम्हें अपना समस्त चिंतार भार तांको ऊपर पकाओ यह गोटे इंग्राजी भाषा रे ऑफर बोली कहवा भली गोटे शब्द गोटे सुजोग दिया जाउची मनुष्य माननको जे ताहांको ऊपर भार पका एवं शास्त्र रो अनेक भरोसायुक्त कथा अछि मु जदि कहिबी ताले फिलिपियो पुस्तक 4 अध्याय 6 रु 7 पद रे मध्य एक सुंदर कथा लिखा अछि जे कौनसी विषय रे चिंतित हुओ नाही किंतु समस्त विषय रे प्रार्थना और विनती द्वारा धन्यवाद सह तुम्भ मानकर निवेदन सबु ईश्वर निकट में जना से समस्त बोधर अगम्य जे ईश्वर शांति ताहा तुम्भ मानकर हृदय और मन को ख्रीष्ट जीशु सहभागितार सुरक्षा करी रखिब केते सुंदर भरोसार कथा जे चिंतार भार को प्रार्थना रे परिवर्तित करी ईश्वर निकट प्रार्थना करिबा एवं से आमानक पाए समाधान रो बाट आमानकु जणाइबे आते से आपणार शांति आम को देवे बोलिकी जहाँ आपण पाठ कले तेबे आज आमर दर्शक बंधु मान को शेष में कौन कहवा मनुष्य चिंता करी तार समय को दंडे वृद्धि करि परिबनी कि से चिंता करी तार धला केश को कला करि परिबनी तेणु चिंता करी आमे कोनोसी फल जेहेतु आमे पाइबानी ईश्वर आमान को आह्वान दियंते आमर समस्त चिंतार भार ईश्वर को निकट में आम पकेबा बहुत सुंदर कथा कहले तेबे मानसिक चाप एटा प्राय समस्त पाखरे सान किंबा बड़ किंबा वयस्क विभिन्न कारणरू मानसिक चाप आसी थाए किंतु ए समस्यार मध्य समाधान अछि एवं सबु समस्यार समाधान आमर सृष्टिकर्ता ईश्वर ठारे अछि आउ से निजे आह्वान देकी कहते जे तुममानकर समस्त चिंतार भार आंभ उपरे पकाओ आंभे तुम्भ निमंते चिंता करू या ठारू बड़ सुजोग आउ कौन हो पारे तेबे प्रिय दर्शक बंधु आज जदि आपण से समस्या मध्य दे गति करुछन्ते ताहले ईश्वर अच्छन्ते आपण को सहाय्य करिवार निमंते प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद प्रिय दर्शक बंधु आशा करे आपण माने एही विषय वस्तु निश्चय उपकृत होइथिबे और आत्मिक रूपे वृद्धि पाइथिबे आजिर समाज रे मनीष अनेक चिंतारे भाराक्रांत तेणु तार शरीर और मन विनाश दिगकू टाणी हो जाए जहाँफल से तार चिंताधारा कौनसी परिवर्तन करिपारे नाही केवल ईश्वर ठारे आशा बा भरोसा रखिले से ही ताकू एथिरु उद्धार करिपारिबे तेबे आसंतु आमर समस्त चिंतार भार तांकरी निकटरे थोई देबा आउ देखिबे से आमको एही ममदतारु उद्धार करिबे एवं एक ऐश्वरिक जीवन प्रदान करिबे तेबे आज तो समय हो जाइछि पुणी देखा हब आगामी अध्याय रे रहुछि नमस्कार जीवन चला पथे से अछंती मो साथी रे।